family, I love you with the love of the Lord. Kanay mong tapat, tanay mong tapat. Kiimo ng higugma, panahon, kung imo ng higugma, ayaw yung tugot nga wala na siyang lingkuranan. Amen. Kung dili na mo tunga, panos Domingo, atwas ang balay. Amen, amen, amen. Amen. Tanawa, luyo, kilid-kilid, atubangan luyo, and I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen. Kinanglan with the love of the Lord. Kay basin niya, babaeng lalaki, di minyo ay peligro ron. Amen, amen. Our life with Prophet, we are living with a purpose. And while we are still here in this world, let's enjoy serving the Lord. Amen. Even I am so blessed. You know what? What is the access of miracles? The moment imo nang kalimtan ang problema. Amen. The moment imo nang kalimtan ang problema, the moment imo nang kalimtan imong balatian, you're now focusing in serving the Lord. Matingala ka, uy, naman ko'y problema. Time sa pagbalik naman sa problema. Pagbalik sa akong balatian, uy, wala naman ko'y balatian. Kaya you are now twisting. Your mindset, your focus is now twisting. Nahimo nga, na-focus sa pagpangalagad sa Ginoo. Ato palakpakan na itong buhay nga Diyos. Amen. There is power when you focus. There is power nga kung imo nang fokuson sa ana nga butanga adunay gahom. But duwa ka klase mo manifest ang gahom. Kung sayop ang huna-huna, dili pod maayo ang resulta. Apan ko ang huna-huna para sa kamayaan sa Ginoo, huna-huna para sa Ginoo, tanan milagro gapungasi. Amen. Ato palakpakan atong buhi nga Dios. Praise the Lord. And before I'm going to go on with my topic today, I just want to honor my handsome husband, the Hallelujah. prophet in the nation of the Philippines, the overseer of Jesus, the Alpha and Omega ministry. Ato palakpakan ang alagad sa Ginoo. They are now watching me. They are now joining with us today. Ato palakpakan ang atong buhi nga Dios to the life of the prophet of God. And I know for sure he is now interceding. Ingkuhan, lami ramang yun nga naa ka dere. Wag yun na mag-announce ha. Kay makasalamat as Ginoo kung dito mo simba. Kay basi niyang musimba ta nga, ay, si prophet, simba ko. Kung wala si prophet, di ko musimba. Don't you know nga nakasalat as Ginoo ana? Amen. Amen, amen? Amen. The moment nga wala si prophet, the more ninunta magkugi sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen! Amen. Amen! Amen. I told Prophet, ingkuhan, kuantik og ticket. Kaya na-stranded man sila dito sa Mindoro. So wala gyud kuan, wala close gyud ang port, wa gyud. Iko sige makaapas sa kana. Ganahan po ko. Ganahan ang tanan, amen? Bisag sa panimalay, kung wala ato maginikanan, wala jud makaluto. Diba? Kung wala tong ginikanan, wala gyud laming sudan. Lami gyud na naay ginikanan lang gyud. Kay lami ang tanang hinukad. May to say, there is a jump, lami ang punong sa Ginoo. Ato palakpakan atong buhi nga Dios. Praise the Lord. So dito, ikuhan, bukan tikaw. Siya pilapod, gikan ako ga-cancel. Happy 30,000 kung mapauli pa siya dari. Ego, sige, ako na lang. Yun siya ka. Bitaw, kay dako pa kayo galawan na to ang simbahan. Dagan pa kayo mga gipangtukod na to nga makasimbahanan. Pero sige, ako ray bahala dari. And now, I'm here now standing right now in the altar of the prophet of God. I really honor the servant. Yes, he is really my husband, but I treat him as my prophet because without him, dili usab ko maayo sa akong balatian. Gihimo instrumento ang alagad sa Ginoo para makatindog ko, mabuhi pa ko hangtod karon. Ato palakpakan ato buhi nga Dios. Hallelujah. And now, wala na igong panahon, kaya open your Bible in the book of, say this to me, today is my day. Today is my day. Today is my day. You know what? This is another wisdom that you are about to receive. There is power when you are going to align your mind in the word of God. Every blessings, every miracles has that naagyunay agianan.
And we cannot even deny that ang Ginoo dili sama sa usa ka tawo nga kinahanglan mosunod ang Ginoo nato, mosunod ang Ginoo nato. No. Kung mosunod man, kita'y mosunod sa Ginoo, dili mosunod ang Ginoo nato. Amen. That is why sige taga-simba kay mao ni ang pagsunod sa Ginoo. Amen. O ang pagsunod sa Ginoo, dili man kay panahon mo ato ka simbahan, gasunod na kas Ginoo. Panahon pag-ampo ka, gasunod na kas Ginoo. No. Kano sa ta makasunod sa Ginoo? Panahon nga atong una-una wala na'y pagdumot. Amen. Panahon nga atong pagbati wala na'y mga bitterness, wala na'y mga kalain sa sikataw, gasunod na ka sa Ginoo. Amen. Panahon mausab ang kinaiya sa tao, then nisunod na kas Ginoo. Ato palakpakan na to buhi nga Dios. Praise the Lord. Manang uban musulti, ay dira ko musimba kay masangko niya ang ako ang sungay sa kapag kasulod kay nasangko na. Di ba sa una? Mo na hinungdan nga atong kinabuhi gaantos kay walay pulong sa Ginoo. Alang sa mga bisita to palakpakan ng mga visitors taga-asa niya to mga bisita karon. From Santa Catalina, from Pananas, from Bais, Tayasan. Ato palakpakan ng mga bisita. Praise the Lord. At dili ni ingon nga ato aning plano. This is the plans of God to Amen. you. Kaning galingkod karon diri. Kani tanawa sila all the visitors. Kani gatan-aw diri, kaning galingkod diha sa una mga pati kay nag mga nawong karon mga gwapo, mga gwapa na. Hallelujah. Kay nga naman, makapati og nawong kanang bati og kinaiya. Amen. Amen, amen. Amen. And that is the truth. Amen. Amen. Di ba kung magunaw na tagbalati ang manatay paglaom, sama sa ito na dunggan nga igsoon, to palakpakan ang mga ni testimony karong adlaw. Even me, I tell you, by the grace of the Lord, gipanalangin mi financially sa ako mga ginikanan, ang among pamilya, nga dalaga pa ko, I can buy anything, tungod kay grabe ang panalangin sa Ginoo. But unsang wala nako, maayong panglawas. Even though mapalit na ko ang tanan, I tell you, panahon gabalatian ko, akong gipangandoy ang kinabuhi sa mga badyaw. Inko Lord, unta, ako na lang na sila, basta lang, bahalag walay kwarta, basta naas mayong panglawas. And that is my desire before. Kay dili basta-basta magbalatian ang tao. Wa na kay paglaom, mabuhi pa kahapon, napa ko'y mga anak, di ba? Nakarelate ko sa igsuon na to. Amen. Kanya kong bana, mangita mong yuniglain. Maraming ganahan ka, dili mangita lain ni mong bana, kinanglan yun, atog yung ilisan ang kinaiya, gikan sa bati, padulong sa maayo nga kinaiya. Amen. Para walay balatian. Amen. Amen. Sa ang inyo nakita, ma'am, kaning galing ko diri, nganong gaspadayos nagsimba, di pa ni mao, daghan pa ni kayo. Kay kung mutungaan tanan, ang uban, wa na may kabalo, asam ang lingkod. Muna natay mga clusterings, ato palakpakan ng mga pastors, tanang mga ministers, leaders, gakandak og mga clustering. Kay kung mutunga tanan, ambot, manglingkod na natas atop. Amen, amen. Amen. So all our family, worldwide, joining with us right now, God bless you. God bless you. This word is for you. I said this word, not for me, but for all of us. Not just for me, but this is for all of us. Ang ato na dunggan ganiya, alignment. In the prophetic ministry, we need to align. Whether we like it or not, do not adopt your old principle. Kay mo to hinungdan, nga nung gilimbungan tas kaaway. Amen. Nakabantay ba mo? Even sa ato ang kitanta na nakabantay na ta. Nga unsay balatian sa ato maginikanan, mausab mo tungha sa ato ang mga anak. And I get that kind of sickness gikan sa akong lola. Ang akong lola, mama ni mama, parihamig balatian, tutunlan. O ang makabukto anang nga tunglo through the anointed servant of God. Amen. Only the anointing can break the yoke. Only the anointing mo'y makaputol sa tanang tunglo. Mo nang kung dili ta mo connect sa
gidihugan sa Ginoo, I tell you, kana nga tong luha magapadayon sa gihapon. And we are so blessed that you are now connected. Say this in me, I am connected. I am connected. I will never be I disconnected. will never be disconnected. In the name of In Jesus. the name of Jesus. Look at here. Praise the Lord. I want you to open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 14 verse 14. 1 Corinthians chapter 14 verse 14. And I just want to acknowledge also our hard-working personnel, our production team, multimedia, and worship team. Atong palakpakan, atong buhi nga Diyos through their life nga gimo instrumental sa Ginoo. All together, read. 1, 2, 3, read. Go! Kay kun magampo ako sa pinulungang dili masabtan, nagampo ang akong espiritu, apan ang akong hunahuna wala makasabot. The Spirit of God, when you pray, the Spirit of God is now aligning even you. You are aligning in the Word of God. You are aligning. When you pray in tongues, you are aligning. Don't you know nga ato mapagampo kani ato tungod kay wala tay tongues. O wala pa nakasabot kay duwa man pud ka klase ang tongues, demonic o angelic tongues. Demonic gatangs apan gikan pas kalagot, demonic tongues. Hanto na kay makita nga pananawon. Hanto na kay makita pananaw. You thought it's a true nga imo nakita, but it is wrong. Kay gatangs gikan pas kalagot, gikan pa gadumot ug mahinungdan tanang desisyon sayop kay ang nakita nga pananawon dili di ay tumao. If you want to align, fix your emotion. If you want to align, tanang desisyon, tinuod. Tanang imong desisyon, mahimo ra ng tinuod. Kung we are aligned in the fruit of the Holy Spirit. And who are so blessed, only here in this ministry, nga ang kaayuhan ni padayon, wala na nabalikan. Atong palakpakan, atong buhay Amen. ng Diyos. Praise the Lord. Even me, mga nagingon ni prophet, di na pasabot nga naayo ta nga di ta mabalikan. Mga nagsikit ag simba, kay ang rason nga no tang giayo sa Ginoo kay para mo simba ta. Amen. Amen, amen, amen. Ang rason nga no tang giayo, nga nong gibag-o, nga nong gipalambo kay para kita musimba. Amen. Amen, amen. Amen. That is why the prophet of God keep on reminding us nga panahon unsay isulti sa alagad sa Ginoo, mutuman gyud ta. Kay we know our purpose, we know our emotion, we know demonic forces, we know satanic forces, we know evil forces. And that is why Jaom is not an ordinary church. Amen. Daghan kaayong gadalog simbahan. But I tell you, ang miyembro gaantos. You know what? Bisan kita Jaom, di na pasabot nga Jaom ta, na-align na ta. Daghan pakaayong kinahanglan i-fix sa kinabuhi. Amen. Amen, amen. Talagsaon nga tao, talagsaon nga mga tao nga sa una grabe ang batasan karon na ayo na. Grabe kadaot ang batasan karon na bag-o na. Amen. Only here in Jaom gagigamit nga instrumento sa atong buhing nga Dios. Praise the Lord. Inay mo tapat, you are connected in the right connection. You are connected in the right You are connection. connected in the right connection. You are connected For in the if right I connection. pray in tongue, my spirit prays. When you pray, it's not you who prayed, but it is the Spirit of God. Oh, Jesus. One time, when I was connected in a traditional church, because I keep on aligning my emotion. Kaya naman ko'y balatian. Kung adun ako'y balatian, di ko pwede nga makasala sa akong ginikanan. And ko, Lord, ganahan ko nga maayo ko sa akong balatian. So God keep on revealing me. Respect your parents, respect your parents, respect your parents. Ang unang himo na ako, I really respect my parents. Even them, they're here right now. Na ako mga ginikanan dere. By the grace of the Lord, wala dili jud ni sa makasulti og dautan,
baato kanako kay nga naman kabalo sila unsa kong pagkabuutan nga anak nila. Glory to Jesus. Amen. And God keep on reminding me, God keep on revealing me. Kung na ako'y maproblemahan, musulti ang Ginoo. Why you pray if you can, why you worry if you can pray? Amen. Dito gasugod ako ang grabe nga pag-ampo. Pag-ampo. Prayer, prayer, prayer. Hangtod ang mga langgam. Ako na masultian kani hinimo manggunis Ginoo. Hangtod kaning bato, ako ang kuptan hinimo manggunis Ginoo. I really appreciate the nature kay ang gahimo ani dili ordinaryo. Gihim ang gahimo ani Ginoo. Every time mo sakay kog series, sige kahilak. Ngano po kung sige kahilak? Hasta mga tanom, makiksulti na ako. Kung unsa naman without knowing, I am now in the prophetic. Hallelujah. If you do not align in the prophetic mindset, I tell you, kung adunay problema, dalita mo entertain. Amen. Upon if we are aligning in the prophetic mindset, then, kabalo ka, luyo sa problema, panalangin na. Amen. Amen. When you pray, if I pray in tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Anahon nga mag-tongues mo, before you tongues, you have to fix your emotion first. Lord, pasaylo ako. Ask forgiveness. Ganahan ta nga murisulta ang atong pag-ampo. Before muluhod, before mag-ampo, pangayog, pasaylo, una sa Ginoo. Amen. Lord, pasaylo ako, Ginoo. Mga intentional sin. Lord, pasaylo ako. Pasinyag, nakasala ko sa wisi katao. Lord, I humble myself. Pasaylo ako, Ginoo. When you pray in tongues, I tell you, family, God is fixing, the angels of God is fixing every issues of your life. Oh. Mo na ito igsuon. Kung akong balaranan pag-augma, nganong full of peace man ko? Because you are now connected in the prophetic mindset. Amen. Ang mga tao karon ga problema kay they are walking based on their sight. They are not walking by faith. Amen. Amen. Kung wala pa ta ni align sa alagad sa Ginoo, dili ta makasinati og milagros Ginoo. Amen. Ato palakpakan nato buhi nga Dios. This reveals that spiritual alignment happens first in the spirit before manifestation in the natural. Look at the testimony. Ang inungdan nga nabot siya dere, of course, kay para maayo siya siyang balatian nga mao nga naibukol ang iyang totoy tunak, no? Iyang bukol. Because she's now seeking. Kanama ko makabalo usay pagtulunan sa Jaom. Ni-enroll ang prophetic school. Ni-enroll ang prophetic class. Naka-enroll ang batch 4. Pagkabalon niya sa kamatuoran, pagkabalon niya, may tungod sa Jam. Uy, pagbalik na time sa naman ay ko'y balatian, tanaw na ko, binababa, wala na'y balatian. Wala na'y bukol ang tutoy. Glory to Jesus. Wala na siya kauna-una sa iyang balatian. Tungod kay na-align na ang iyang una-una in the prophetic mindset. Amen. You know what? Even churches nowadays, they need a prophet to reveal the secret things behind this life. You want to align? In the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 20, we know, believe in the Lord and you shall be established. Believe thy prophet and you shall Prosper. prosper. To connect with the prophetic mantle, you must first align everything according to prophetic principle. Amen. Prophetic principle is very important. Not our old principle, but prophetic principle is very important. Amen. You are now, the moment nga mo abri mong baba, sa una, ang atong baba, hala, abri, anytime, anywhere, mo hinungdan, ngano nabalikan na puta, unsa atong gisulti. Apan panahon, nga na-align na ta in the prophetic principle, unsa ni tabo, you can now speak out. Tanan nimong gipulong, at tunay gahom. Kay nga naman, nakadisiplina na matas kaugalingon. Amen. Kinsay musulti diri sa una, nga sa una, pagarpar kayo baba.
Ikaw, kung ano ka, ikaw, kung mauntag, maayo ka, maayo. Diba? But now, we are free indeed. Nakabalo na ta, nga adunay kahom mga tumbaba, mo nang ato ng giampingan, ang atong pinulungan, atong palakpakan, atong buhay nga Diyos. Praise the Lord. Amos chapter 3 verse 7, God reveals His plans through His prophets. And this is the result now Amen. that we are now aligning. In the book of 2 Kings chapter 2 verses 9 to 15, let's start in the verse 9. This is the life of Elijah and Elisha. 2 Kings chapter 2. 2 Kings chapter 2 verse 9. 2 Kings chapter 2 verse 9. All together read. Go. Sa dihang nakalabang na sila, si Elias miingon kang Eliseo, unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo sa dili pa ako kuhaon sa Ginoo. Og si Eliseo miingon, buot ko nga maako ang duha ka pilo sa imong gahom. Next verse. Si Elias miingon, lisod ka ng imong gipangayo, apan kon makakita ka kanako, samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makakita kanako, dili kini matuman. What is this makita kanako? Dili ka makakita kanako, dili kini matuman. What is this truth? Behind of a prophet, it's not all about him. It's not all about him, but it is all about the principle of being a prophet. Amen. Amen, amen, amen. Amen. The principle of being a prophet. Before, dali kay tang motoo sa mga sulti sa gawas, apan karon, no. I have this kind of truth. Amen. No matter how intelligent we are, but if we do not know the alignment of the prophet of God, if we do not know the word and the principle behind in the prophetic ministry, dali rang lumpagon sa kaaway ang atong kinabuhi. Elijah instructed Elisha, matuman kini, kung dili ka makakita, dili kini matuman. Isa'y ganahan nga maglakaw sa kadaugan. Amen. Kisa'y ganahan nga maglakaw sa kagawasan. Amen. Kisa'y ganahan nga maglakaw sa tanan nga mga pabor sa Ginoo. Amen. Align. Dili ka makakita kanako. Dili kini matuman. Next verse, before I'm going to expand more of this verse. Next verse. Go. Samtang nagpadayon sila paglakaw o pagsultihanay, sa kalit usa ka karuwahi nga kalayo, nga giguyod og mga kabayo nga kalayo usab ang mipatiliwala kanila. O gibayaw si Elias ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. Samtang nagpadayon sila paglakaw, say this to me, samtang nagpadayon sila glakaw, Samtang nagpadayon sila lakaw, nibiyak ba si Eliseo? wala. Niibiyak ba si Elisha? Wala. If you want to align, ayag biyak. Amen. Amen, amen. Amen. Samtang nagpadayon sila paglakaw, nibiyak ba si Elisha ni Elijah? Wala. Even you, nakasinati kag milagros Ginoo, ayag biyak kay nakasinati ta, dirita giayos Ginoo. Amen. If you want to elevate your life, do not be disconnected. Amen. Even me as a wife, di napasabot nga ako na angkunan unsay naa ni prophet, but because of the mantle, the prophetic mantle, sige tugyanan sa Ginoo, I keep bowing down, honoring the prophet because he is the servant of God. Amen. Di na pasabot nga kaantigo na ta mo healing. But di na pasabot nga kaantigo na mo deliverance, mo disalign ta. Amen. Preach, And it prophetess. talks about our future.
Our life now is not just only today, but it talks about our next generation to come. Amen. The life of Elisha is not an ordinary servant of God. Because of that kind of desire, samtang nagpadayon sa paglakaw o pagsultianay. Kung maglakaw, kinahanglan magsultianay. Dili sultianay nga unsay sulti sa gawas, unsay kinabuhi sa gawas, di nato nasultian. The moment they are walking with Prophet Elijah, Prophet Elijah keep on mentoring him. Kung ikamo, kung kitang tanan, magpadayon o paglakaw, kuyog ni Prophet, you will never hear any words and topic outside. But the Prophet of God keep on mentoring you. Keep on mentoring you. Amen. Because to become a prophet, you will need to impart the grace unsay naa namo. Amen. Dili lamang kay kami nakasinatog milagros Ginoo. God will tanawa because we impart what we receive. Ang nahitabo ang imong kinabuhi karon gawas no na. Amen. Ato palakpakan ato buhi nga Praise the Lord. Next verse 12. Nakakita ni ini si Eliseo og misinggit siya. Amahan ko, aniya ang mga karuwahe ug ang mga kabalyero sa Israel, ug wala dadayon niya makita si Elias. Unya gikuha niya ang iyang bisti, ug gigisi niya kini sa duha ka bahin aron pagpakita sa kasubo. Next verse. Gikuha usab niya ang kubo ni Elias nga nahulog ug mibalik siya pagbarog sa daplin sa Jordan. Gikan pa sa verse 13. Look at the heart of Elisha. Elisha is the same with us. We are human. But because of that strong desire, together with the prophet, unsa nahitabo? Next verse. Unya gihampak niya ang tubig sa kubo. O mingon siya, hain man ang Ginoo, ang Dios ni Elias. Sa dihang gihampak niya ang tubig, diha napain ang tubig, o milabang ni ini si Eliseo. Don't you know that as you are now connected, naputol na ang tanang tunglo? Amen. Panahon kita magkasigog paminaw sa alagad sa Ginoo. Don't you know that you are breaking the chains of limitation? You are now breaking the chains of stagnation? Hey. That kind of word, hain man ang Ginoo ang Diyos ni Elias. Sa dihang gihampak niya ang tubig, diya napain ang tubig, naputol na ang tunglo. Oh, Naputol na ang kawaladon. Jesus. Naputol na ang tanan. Naghihupta na to, gikan sa makatigulangan. Ayaw tuhi. Ako na pobre ang ato maginikanan. Kita, mapobre usap. No. The devil is a liar. Say this with me, the devil is a liar. The devil is a liar. As you are connected in the realm of the Spirit, nabahin na. Wala na tong sa una. Amen. Ayaw nagtuohi nga ang imong kinabuhi karon pariha kani adto. Amen. Ato palakpakan atong Praise the Lord. as Elisha walking, Elijah keep on mentoring him. As Elisha walking, he received the anointing of the prophet. And what happened? The same grace that he received. What the Bible says in the book of Matthew chapter 10 verse 41, those who receive a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Amen. Who wants to receive a prophet's reward today? Amen. Who wants to receive a prophet's reward today? Amen. Kung among kinabuhi ni prophet, wa na'y balatian, bawas doon as limitasyon, God will bless you also as long as you honor and obey the word of the prophet of God. Amen. Alignment. Say this to me, alignment. Alignment. Mantles are transferred through honor and connection. Amen. As I said, mantles are transferred, anointing
transferred through honor and connection. Your life now is not an ordinary life. You receive favors from the Lord. Amen. If we are already disconnected from old principle, do not align it again. Amen. Kung naapay kandaduhi ang tanang prinsipyo nga dautan, prinsipyo nga wala sa pulong sa Ginoo, then lakaw na kung asa ta karon. Amen. Ato palakpakan na tumbing. Praise the Lord. This is the second point of this kind of mantle. If we receive this kind of mantle, if we are now connected and aligned in the prophet of God, you are now free in every areas of your life. Amen. Have you remembered that there are many people, even us right now, kung sa una, grabe ang kawaladon, karon grabe na ang panalangin, gihatag sa Ginoo. Amen. Kung sa una, maglakaw pa ta, karon nakasakyanan na ta. Hallelujah. Kung kaniadto, wala ta ikabayad, di kita makapliti, karon makapliti na ta. Amen. Ato palakpakan na Thank you, tubig. Jesus. Because you are now aligned. You are now aligned in the prophetic principle. You are now aligned in the prophetic principle. Look at the life of Solomon in the book of 1 King chapter 3 verse 9. 1 King chapter 3 verse 9. If you want supernatural favor, look at the life of Solomon. 1 King chapter 3 verse 9. All together read, go. Busa hatagi ang imong alagad o kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining imong katawhan nga labihang daghana. Before this verse, God asked Solomon, unsa imong gikinahanglan? Unsa imong pangayon? Ako ihatag. Amen. Look at the mind of being a servant. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam. Para ba siyang kaugalingon ang iyang gipangayo? Dili para sa makatawhan. Amen. We, with prophet, the moment we ask God, Lord, you know already our business ni down. You know already our motive. This is for your glory. Lord, we receive favors. What happened? Ang among negosyo, sa una, ang nabilin, ero na lang, og inutang nga motor, karon gibalik sa Ginoo. Because God Hallelujah. knows our motive. Amen. Kung wala pa ang among business, dili ingon ani pod kadaganon ang atong ministry. Dili ingon ani kadaganon kay ngano man gigamit ng instrumento ang among negosyo to sustain our needs here in Jaon. Amen. Tanan ni mo buhaton, kinahanglan adunay purpose. Unsay rason nganong palambuon ta? What is the purpose of everything? Unsay purpose nga kinahanglan kita madato? Dili para sa tong kaugalingon, para sa kaymayaan sa Ginoo. Amen. Our mind with prophet, ingkuhan, kani, glory to Jesus, dagan na matag sakyanan. Walay sakyanan namo nga wala namo gipagamit sa simbahan. Amen. Tanang sakyanan, horot, amo ang gipagamit pagkuha sa mga tao. Kinsay nakapahimulos sa amo ang motibo nga tinuod, kami ragyapon. Amen. If you want to think, Lord, I need to prosper because you know my motive. This is for you. I am so blessed. All our John family online and even here, they keep on telling us, Mommy, Daddy, please pray for me. Kay kung ako ni madawat, ako ni ihatag sa simbahan, and now you will receive it Amen. because your mind, your emotion is aligned in the prophetic principle. Amen. Amen. If you want to be blessed, always bear that in your mind that God will gonna bless us with a purpose. Wala ta gipanalanginan sa Ginoo tungod kay maayo na ta. Gipanalanginan ta sa Ginoo para sa kadungganan sa Ginoo nga panahon ikaw mosangyaw nakasakyanan ka. Panahon ikaw mosangyaw na ay nakita nga ebidensya. Amen, amen. Amen. And your life now
If you are walking with purpose, then God will gonna bless you. Ato palakpakan atong buhay nga Praise Diyos. the Lord. Next verse, 10. Gikahimuot sa Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon. O Before we continue, what is my purpose nga nung kinanglan ko ayuhon? Inko Lord, kung maayo gani ko sa umbalatian, magpagamit ko nimo. And God heard my prayer. The moment at akihon ko, inko Lord, wala rani. I keep going on, I keep going on, I keep going on. And how many times nga panahon ako musimba, gahigda ko, katungod sa akong balatian nga giatake ko. Never ko naka-absent og simba tungod kay gabalatian ko. Panahon gabalatian ko, mas musamot akong pagsimba, kay I challenge God, Lord, ang akong balatian, dili makababag sa akong pagpangalagad kanimo. Hallelujah. Amen? Amen. If there's something struggles along your way, challenge God. Lord, even kami ni prophet, panahon wala na misakyanan, kay naanad bang yun mi, sa wala pa ni nga ministry, negosyante na yun mi. Sa wala pa mi nga ministry, negosyante na mi. We earned a lot by the grace of the Lord. We earned a lot. But the moment, kapag abot sa ministry, tanan, kwarta, padulong sa simbahan, kwarta, padulong sa simbahan, we do not even, wa gani migawali about tithes and offering because we know traditional mindset before. Wala mi, tanang negosyo, padulong sa simbahan. I tell you, na-bankrupt mi, tungod kay sayop ang pag-manage. But by the grace of the Lord, gialaw sa Ginoo nga ba-bankrupt mi, kay ngano man, lami man sig ministry, kay mao makay pagkaon. Kung naami sa balay sa una, walay pagkaon, kay wala na'y kwarta. And I'm so blessed and I really honor all the servants of God and all the John family. Kung adunay mga alagas Ginoo, gipakaon ko, gihandaan gyud. Ato palakpakan na Praise matagusan. the Lord. Amen. Amen. Dito, nakasulay mi nga naulanan mi, gamotor mi. And God, and prophet challenge God, inko Lord, siya nga Lord, ganan pa ming tiwasan nimo? Sige. And you know what, family? We keep on enjoying behind of our season. Even your life now, if you want to receive your blessings, enjoy your season. Amen. Enjoy your level today. Enjoy unsay naa nimo karon. Panahon na nahagba amo ang negosyo. The more gaamping mis among kaugalingon nga dili mi makasala atubangan sa Ginoo. Amen. Never na mahitabo tungod kay walay kwarta, dili maka-ministry. Kung mulakaw-lakaw. Amen, amen, amen. Amen. God will gonna test our faith. God will gonna test our emotion if that is genuine service to the Lord. Kay sa una bitong gabalatian ta, bisag tag walay kwarta, musimba gyud ta, mangulam gyud ta para makasimba. Sa una bitong gabalatian ta, kung naata sa ospital, mangulam gyud ta, kay kanang kwarta makita ra na kaning maayong lawas, kaning lawas dili na makita. Amen, amen. Amen. Pukon, ang tarang pukon, basta lang maghisgot na sa atong lawas. God wanted us to be kind of principle. Panahon nga walay kwarta, dudot sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Amen. Kunas kalisod, dudot sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala ba ta kabalo nga giswalayan lamang atong pagtuo sa Ginoo? Amen. And if you have that kind of principle, I tell you, mabuak gyud ang tanang espiritus limitasyon. Amen. God is a God who answered prayer. If we are now ready to receive that kind of favors, siguraduho na sa Ginoo nga dili ta mabuta sa tanang panalangin. Amen. Kay base no niya kung panalanginan dili na ta magkita sa simbahan. Amen, amen. Amen. Base no niya nga kung maka-receive tag miracle money, oy di naman imo simba kay naa naman dito galangoy-langoy naman dito. The devil is a liar. Unsay gisiguro sa Ginoo that will become matured in the realm of the Spirit. Amen. Will become matured in serving the Lord. Amen. Wa na tay laing huna-hunaon, huna-huna para sa Ginoo.
Amen. Ato palakpakan atong buhingon Diyos. Praise the Lord. Solomon aligned with God's wisdom and received wealth, honor, and influence. Gikahimot-an ang gipangayo ni Solomon. Gikahimot-an, tungod kay gikahimot-an si Solomon, gihatagan niya ang wala gi-expectar nga makabot ni Solomon. Amen. Matili po din, mapareha po tang Solomon, nga pila po kabok babayi. Di na mao. Nahimo na to, nawala na to sa passing. Nawala to sa passing. Usay bot pasabot. Tanan nga na nato ipagamit nas Ginoo. Amen. Kung naanatay sakyanan, panahon nga makita ka sa imong jaom family, nga galakaw, pasakya. Kay Amen. gipanalanginan kas Ginoo para mahimot ang panalangin sa uban. Amen. 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 Ayag paabuga. Amen. Amen. Na mga sakyanan, ayog paabuga ang mga jaom. Makabantay gani ka, nga ang imong jaom family maglakaw, ayaw tampasagdi. Kung naapay space, pasudla. Amen. Amen. Ato palagpag, ato buhi nga Diyos. Praise the Lord. It talks about alignment in the prophetic principle. Alignment in the prophetic mantle. I hereby decree and declare that as long as you obeyed and honored the prophet of God, you will receive your portion in the name of Jesus Christ. Oh, Americans, everybody to please stand up in the presence of our living God right now. Jesus. And I want you to raise your hands. I want you to raise your hands right now. The same God that appeared to Elisha, the same God that appeared to Solomon, the same God that appeared to Esther, the same God that appeared to Abraham, and it will gonna manifest over your life now in the mighty name of Jesus Christ. Resha zakataya babusha mamazata. I speak alignment now. I receive. Whatever the work of satanic forces, witchcraft, wizards and witches cannot stand against your way. I hereby decree and I declare that your life shall move from glory to glory. I receive. Even the enemy, he likes it or not, the enemy cannot prevail against your life, against your good health, against your financial breakthrough in the mighty name of Jesus Christ. I hereby decree and I declare that as long as you are here today, and to those who are joining with us right now, via Zoom and via live streaming, I bless your life in the mighty name of Jesus. I bless your life in the mighty name of Jesus. I want you to pray in tongues right now. Give thanks to our living God. Align yourself in the will of God. Align yourself in the prophetic mantle. Align yourself in the prophetic principle. I hereby decree and I declare, if Elisha received that kind of favor because of Elijah, you will receive it also the same thing, the same favors that we receive from the Lord. Resha zakataya mamazata, rezekatayosha zakataya babusha mamazata. I speak the blood of Jesus to cover you right now. I speak the blood of Jesus to cover you right now. Let the devil put to shame now. In the mighty name of Jesus Christ. Rasha zakataya mamazata. Rosha zakataya mamasha zakataya babusoto. Rezekatayosha zakataya mamazata. I hereby decree and I declare that every misalignment now will be aligned today. Every misalignment will be aligned today. In your life, there is always elevation in the mighty name of Jesus. Your spirit is aligning now with the voice of God. Your spirit now is aligning in the voice of God. Your mind now is aligned in the voice of God. In the mighty name of Jesus Christ. Rosha zakataya mamazata. Rezekatayosha zakataya babusha babababa. Rima mazata rababusha mamazata. Rizekatayosha zakataya mamazata. Rizekatayosha zakataya babusha mamazata. Oh Jesus Christ, the King of glory, the King of majesty, the mighty King that we serve today. His name is Jesus, the Alpha and Omega, the beginning and the end, who was and is to come. Lift up your hands right now. Say this to me, Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Thank you for your words today. Thank you for your words. Thank you for your words today. Thank you for your words today. Thank you, God, Thank you, oh for the God, life of my spiritual for the life parents. of my spiritual Thank you, God, Thank you, oh for the God, life of my spiritual for the father. life of my spiritual I am father. now aligned I am now aligned in the prophetic principle in the prophetic principle. that in the prophetic ministry In the prophetic we do not ministry, accept defeat,
We do not accept Because defeat. the enemy shall always be defeated. Because the enemy shall always be In defeated. the name of In the Jesus. name of Jesus. We refuse to be We defeated. refuse to be We defeated. refuse to be sick. We refuse to be I sick. hereby decree and I declare, hereby decree and I as declare, being prophesied as being by my prophesied spiritual father, by my spiritual that the father, year that the 2026, year 2026, this is the year of supernatural the year favors. of supernatural I favors. receive my supernatural I favors. receive my supernatural I receive my favors. supernatural I favors. receive my supernatural Whether the favors. enemy, Whether the enemy he likes it or not, likes it or not, in the mighty name in of the Jesus, mighty name of Jesus, I will never go down. I will never go I down. will never go I down. will never go down. But I hereby decree and declare, I hereby decree I and keep on declare, increasing. I keep on being increasing. In the name of In Jesus, the name of Jesus, I keep on I increasing. keep on increasing. Wherever I go, Wherever I go, whatever I do, whatever I do, in the name of Jesus, name of Jesus, unsa ko may kapan, Ose ako may kapal. unsa ko may kapan, Ose ako may kapal. kadalag milagro, Kadalag milagro. kadalag panalangin, Kadalag panalangin. unsa ko mauna-unaan, Unsa ako mauna-unaan. kadalagdag ko milagro, kadalagdag ko mga panalangin. Kadalagdag ko mga Rasha zakataya mamazataya bababa. I want you to deliver yourself right now. If there's something misalignment, if there's something wrong emotion, deliver yourself now. Rasha zakataya babusha mamazata. Rezekataya shazakataya bababazata. Ribabusha mamazata. Rozataya shazakataya babazata. Deliverance. We need deliverance if you want alignment. If you want to align our principle in the prophetic principle, then you have to deliver out from wrong principle. If you want to deliver out from kinds of wrong emotion, wrong and negative thought, before you are going to align, you have to deliver yourself. If you want to receive your great forward today, come here in front. Come here in front. If you want to receive your deliverance, if you want to receive your breakthrough, if you want to receive your supernatural favor, today is your day. Whether the enemy likes it or not, receive now, receive now, receive now, receive now. Fire! Before alignment, you need deliverance. Fire! Take it and receive it now. Rasakatayo, shazakataya, babazata. Receive. I hereby decree and declare that you will receive your favors. Receive now. Take it and receive it now. Fire! Rasha zakataya mamazata. Every spirit of limitation, every spirit of stagnation, come out! Tongues right now, everybody. You cannot pray in tongues. Receive your deliverance. Receive. Before we are going to receive our supernatural favors, you need deliverance today. Take it. Supernatural favors is yours. Rasakataya, shazakataya.